السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة ايكونومي فور يو. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشرحوا لا كونتابيليتي جينيرال، لا ديفينيسيون دو لا كونتابيليتي جينيرال، سي رول يعني لي رول دو لا كونتابيليتي جينيرال et les principes comptables. كما كنعرفوا انه لا ديفينيسيون دو لا كونتابيليتي جينيرال ما كايناش وحده ولا جوج، كاينين بزاف، ولكن حنا غادي ناخذ واحد وحده وغادي نشرحوها. ناخذ مثلا على سبيل المثال لا كونتابيليتي جينيرال est un système d'organisation. كيفاش؟ هاد l'organisation au niveau des informations financières. يعني la comptabilité générale est un système d'organisation des informations financières. Les informations financières, je vais l'enregistrement, je vais le classement, au lieu des données chiffrées. Pour enregistrer, classer, je vais le classement, je vais le saisir, et on a des données de base chiffrées. Des données de base chiffrées. Voilà. La définition de la comptabilité générale est un système d'organisation. Qu'est-ce que l'organisation? Organisation des informations financières. Les financières, la finance. Pour enregistrer. Qu'est-ce qu'on veut enregistrer? Enregistrer les informations. Classer les informations. Saisir les informations financières. Au lieu des données de base chiffrées. Mais la définition, le rôle. Bien qu'il y ait plusieurs rôles. Maintenant, le rôle awal. La comptabilité, c'est un instrument de gestion. C'est un instrument de gestion. La comptabilité est la gestion de l'entreprise. La comptabilité a la détermination de l'assiette de plusieurs impôts. C'est un moyen de déterminer l'assiette. Et l'assiette a les impôts de plusieurs impôts. Voilà. Le rôle tchani, on trouve le rôle tchèque. C'est un moyen de preuve. Est un moyen de preuve. نزيدو شي دور آخر. مثلا عنده واحد الدور آخر بالنسبة للماكرو إيكونومي au niveau des agrégats. يعني est un élément de base. Est un élément de base pour l'agrégation. L'agrégation, c'est un indicateur. L'agrégat, c'est un indicateur de mesure et l'agrégation de données macroéconomiques. De données macroéconomiques. Voilà les principes comptables. Le principe, c'est la continuité d'exploitation. La continuité d'exploitation, غادي نكتبهم كاملين من بعد غادي نشرحهم. بيرمانونس دي ميثود. عندنا هذا الاول. الثاني الثالث برينسيپ كو هيستوريك. عندنا برينسيپ دو سبيسياليزاسيون de l'exercice. خمسة عندنا واحد برينسيپ دو برودونس. ستة عندنا برينسيپ دو كلارتي. سبعة برينسيپ d'importance significative. Importance significative. Voilà. نشرحوا واحد بواحد. أول حاجة لا كونتينيتي ديكسبلوطاسيون. لا كونتينيتي ديكسبلوطاسيون خاص هذيك الشركة تكون عندها تاسيري واحد لا بيرينيتي دي زيكسبلوطاسيون. يعني خاصها تحافظ على لا برودكسيون ديالها وتبقى محافظه على الانشطه اللي كدير. بيرمانونس دي ميثود. لا بيرمانونس دي ميثود لونتربريز خاصها تبقى محافظه على نفس لي ميثود اي لي ريغل اللي كتخدم بهم دو ليكزارسيس ا لوتر. يعني الا خدمت بهاد لي ميثود خاصني نبقى محافظ على نفس الميثود. الكو هيستوريك.
مثلا انا كنشري شي ماتيريال كندخلوا بواحد الثمن في البيلون خاصو يبقى بنفس الثمن، يعني برانسيب دو كو هيستوريك، ماشي شريته في 1990 بواحد الثمن ومن بعد وصلت 2020 وانا نحط ليه ثمن اخر، يعني خاصو يبقى بنفس الثمن. سبيسياليزاسيون دو ليكزارسيس كنعرفوا انه مثلا ليكزارسيس كونطابل فيه 12 شهر، الى شريت شي حاجه في هذا العام يعني خاصني ندخلها في هذا العام وندخلها غير في الشهره اللي كونسيرني هذا ليكزارسيس ديال مثلا 2020 كنعرف انه شهر 11 الا شريت شي حاجه دابا يعني راه غادي ندير لانفونتير غير ديال شهرين، شهر 12 وشهر 11. لا بريدونس، برانسيب دو بريدونس يعني كنعرف انه واحد البروجي غنديرو ومن بعد يقدر يسبب لي واحد الخسارات، يعني كنكونطابيليزي واحد لي بيرت اللي بروبابل، يعني فيما يكون عندي واحد الريسك انني غنخسر في هذا البروجي يعني خاصني نديرو كوم ان شارج. فوالا برانسيب دو كلارتي يعني اي انفورماسيون خاصها تكون او بيان الا كانت شي اوبيراسيون خاصني نديرها في الكونت ديالها، ما نديرهاش في كونت اخر باش ندير تعويض ولا لا كومبونساسيون ولا شي حاجه بحال هكا. لامبورطونس وكاين البرانسيب الاخر هو لامبورطونس سيغنيفيكاتيف، يعني اي انفورماسيون مي susceptible d'influencer l'opinion que les lecteurs des états de synthèse que le patrimoine. Voilà.